जटणी रे प्रथम पथ उत्सव विपुल सफलता परे चलित जानुआरी मास 18 तारिख रविवार सकाळे द्वितीय पथ उत्सव महासमारोह रे देशात्मबोधक वार्ता नहीं खोर्धा जटणी पिपिली मुख्य रास्तार जटणी हरिफाइना छकरू महुला गुड़िया छक मध्य रास्तार अनुष्ठित हेब। एही अवसर रे 145 कार्यक्रम माध्यम रे कला संस्कृति क्रीड़ा नृत्य गीत इत्यादि परिवेषण कराजिब। खोर्धा जिला बीजेपी सभापति विश्वरंजन बड़चेना नेतृत्व में डॉक्टर ऋषि पट्टनायक सहयोजन जटणी विकास परिषद सहभागितारे तथा बीजेपी नेता डॉक्टर उमाकांत पट्टनायक इत्यादि सहयोग रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा एही कार्यक्रम रे लोप पाई जाउथिबा प्रतिभा को लोकलोचन को अणाजिबा सह स्थानीय अंचल विशिष्ट व्यक्तित्व और अनुष्ठान मानकु संबर्धित कराजिबो। एही कार्यक्रम रे 30,000 ऊर्ध्व दर्शक जमा हेबे बोली होटेल अतिथि रे अनुष्ठित सामाजिक सम्मेलन रे सूचना मिलिछि। तेबे आसंतु देखिबा ए बापतरे आम जटणी प्रतिनिधि प्रदीप्त कुमार मार्थांक स्वतंत्र उपस्थापना। मु आउथरे जटणी निर्वाचन मंडल समस्त जनसाधारण को धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुछि जे गत मासरे जो तृतीय रविवार आम प्रथम थर पर जटणी रे जो पथ उत्सव आयोजन करूँ से आम जहाँ आशा रखी ताठू आशाठू अधिक आम सफलता पाइचु जोटा कि लोक मानकर मतामत गोटे मास भितर आम पाइचु। तेणु ये जटणी गोटे भाईचारार सहर एठी पथ उत्सव माध्यम एठी आम भितर थिबा कला संस्कृति ऐतिह्य परंपरा जो भाईचारार प्रतीक आम रास्तार ताकू प्रदर्शन करने जो प्रयास जारी रखी से आम किछि मात्रा सफल होइचु। विशेषकर धन्यवाद देवी समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधि और इलेक्ट्रोनिक्स प्रिंट मीडिया समस्त प्रतिनिधि मानक धन्यवाद देवी। आपण मैंने प्रथम थर बहुत आमको साहाय्य सहयोग करछंती। तेणु प्रति आम जो निष्पत्ति नहीं प्रत्येक मास तृतीय रविवार रे आम पथ उत्सव करूँ बोली फिर 18 तारिख आम तृतीय रविवार रे अनुष्ठित होगा जाऊँगी। गत थर ठू आहरी पखापाखि 50 अधिका संख्यक पखापाखि 150 जन विभिन्न प्रकार इवेंट जोटा कि आम जटणीर माने बाघ नाच टू आरंभ कर घोड़ा नाच नाच गीत कूद विभिन्न प्रकार बाइक आखड़ा विभिन्न प्रकार कार्यक्रम को आम ये जोड़ीचु। यार उद्देश्य हूँ यार जो आम भितर थी लुकायित प्रतिभा से केवल जटणी नुहे आपण मान माध्यम सारा देश विदेश को यहाँ आगू जाऊ से लोककला जो लोक संप्रदाय अच्छी से लोकलोचन को आसतु। तेणु आपण माध्यम आउ थे समस्त को नवेदन करसतु आम आसंता 18 तारिख सका 7टा ରୁ 10टा पर्यंत आम जो इवेंट रखीचु बहुत संख्यार आपण मैंने आसिक योगदान करूँ उपभोग करूँ। आदि आपण मैंने पार्टिसिपेसन करने चाहते आम ऋषि भाई जी कन्वेनर अच्छा सहित जोगाजोग कर आपड़ भी एथे योगदान करेंगे। आउ थे समस्त को धन्यवाद दूसरी आसतु आम मिलमिशि आम पथ उत्सवटा को आहरी केमती सरस सुंदर करवा। हूँ डाक्टर उमाकांत पट्टनायक ये जो जटणी पथोत्सव ओडिशार जड़े उदीयमान नेता भारतीय जनता पार्टी खोर्धा जिला सभापति विश्वरंजन बड़चेना अध्यक्षतार आरंभ होईची। ये जटणी भाईचारार सहर रे ऐतिह्य संपन्न सहर रे ये ऐतिह्य को बजाय रखापी कलाकृति जो मैंने बैकग्राउंड रही होती से आगू को आनिमा ये भाईचारार सहर रे कौन दल मत निर्विशेष समस्त को संगठित करवा ये गोटे उद्यम आरंभ होईची। ये लुलु भाई नेतृत्व में यह आग को आहरी संगठित हम एवं जटणी गोटे परिवर्तन धारा आरंभ होगा जाऊँगी जटणी आग को आहरी उन्नति कर। जय जगन्नाथ। डॉक्टर ऋषि पट्टनायक कन्वेनर जटणी पथ उत्सव प्रथम पथ उत्सवटा आम भावुँ आम सक्सेस ये आपण मान मध्यम जापरिचु आपण मैंने भी से भाया आमको सुजोग देती पब्लिसिटी कर लोक मैंने आसुँच। द्वितीय पथ उत्सव जहाँ अच्छी आम जी भाई तार एथर डबल लोक हे आम भाई बढ़ेबू बोली किंतु एथरक आम बढ़ेनु किंतु द्वितीय पथ उत्सव जटणीवासी को मुझे अनुरोध करी यहाँ गोटे स्पेशल हम माने रिपब्लिक डे स्पेशल पथ उत्सव आपण मैंने जिते हरिभाइना छक महलुड़िया छक आसवे से
ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଦେଶାତ୍ମକ କଥା ଦେଶର କଥା ତେଣୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ହଉ ମଞ୍ଚ ତଳେ ହଉ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଟୋଟାଲ 145ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସବୁ ଦେଶାତ୍ମକ ହେବ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀ 26 ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ତାର 18ରେ କରୁଛୁ ମାନେ ଦେଶାତ୍ମକ ନେଇକି ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ସ୍ପେଶାଲ କରିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କମିଟି ତରଫରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଡ଼ିଆର ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ଉତ୍ସବର ବି ଯେମିତି ପବ୍ଲିସିଟି ଆପଣ ପ୍ରଥମର କରିଥିଲେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ପୁଣି ତୃତୀୟ ପଥ ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଆମ ସହିତ ଦେଖାହେବ ହରିଭାଇନା ଛକରୁ ମହୁଲଗୁଡ଼ିଆ ଛକ ଭିତରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 10ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଏଥରକ ଯାହା ଭାବିଛୁ 30ରୁ 35,000 ଯେଉଁ ଭାବନା ଭିତରେ ଅଛି ଲୋକ ହେବେ ଆଉ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ଅଛି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ବାଘ ନାଚ ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼ିଆଣି କେଳା କେଳୁଣି ତାପରେ ପାଇକ ତାପରେ ହସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏମିତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତେଣୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବି ନାଟକ ଅଛି ଡ୍ରାମା ଅଛି ତାପରେ ନାଚ ଅଛି ଗୀତ ଅଛି ସବୁ ଦେଶାତ୍ମକ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଜଟଣୀ ସହିତ ଇନପୁଟ ଦେଇଥିବା ଜଟଣୀ ସହିତ ଥିବା ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ ବି କରିବୁ ସତୀଶ ଶର୍ମା ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଜଟଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ପଥ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ କରୁଥିଲୁ କିଛି ତା ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଛୁ ଏଇ ତ୍ରୁଟିଟା ଯେଉଁଟା ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକରି ତାକୁ ଆମେ ତ୍ରୁଟିଟାକୁ ସୁଧାରିବୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ବୈଠକ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତିକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ମାସରେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ମାସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା 2026ର ପ୍ରଥମ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ନୂଆ ବର୍ଷର 18 ତାରିଖ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଇଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପଥ ଉତ୍ସବର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖି ଆସୁଥିଲୁ କି କଟକରେ ଦେଖି ଆସୁଥିଲୁ ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିକିରି ଆମ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ଏଇ ମାସ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗହଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ କମିଟିରେ ଆଜ୍ଞା ଖୁସିର ଉଲ୍ଲାସ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପାଛୁଡ଼ିକି ଆମେ ସାଂସଦକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ଏବଂ এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ବେଳକୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ସୁଦର୍ଶନ ସୁନ୍ଦର ଜଟଣୀ ବିକାଶ ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ଯେହେତୁ ଜଟଣୀ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇଟା କରାହେଉଛି ୟାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲୁଲୁ ଭାଇ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବଡ଼ଜେନା ଯିଏକି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏ ପରିକଳ୍ପନା ଯେଉଁଟା ଆଜି ଆକୁ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଋଷି ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଗିରିକି ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ଜଟଣୀ ପଥ ଉତ୍ସବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର ତଥା ଏଇ 18 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଆମର ଏଇଟା କରାଯିବ এই ପଥ ଉତ୍ସବଟା ପ୍ରତି ମାସ ତୃତୀୟ ରବିବାରରେ କରାଯିବ ଏଥର ଆମର 140ଟା ଇଭେଣ୍ଟ ଆସିକି ଏଥିରେ ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ୟାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଲୁଲୁ ଭାଇଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ଯେଉଁ କଳାକୃତି ଧରନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡପତା ଖେଳା ଘୁଡ଼ୁକି ନାଚ ଦାସକାଠିଆ ବୀଣା ବଜାଉଥିବା ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଦେଖିବ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଥିଲା ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ପରିକଳ୍ପନା ଯଦି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳ 6ଟାରେ ଆମର ହରିଭାଇନା ଛକଠାରୁ ମହୁଲଗୁଡ଼ିଆ ଛକ ଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ତେଣୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବା ସହିତ ଏକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା କି କାହା ପାଖରେ କଳାକୃତିରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରତିଭା ଏଠି ଋଷି ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆପଣ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନ ଭଳିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଏକୁ ସଫଳ କରିବେ লিট্টু রঞ্জন রাউতরায় ভারতীয় জনতা পার্টি খোর্ধা জেলা সম্পাদক আজি আমার আগুর যেমতি জটণীরে ভাইচারা কইলে গণেশ পূজা বুঝাউলা যা হো আমার খোর্ধা জেলা সভাপতি বিশ্বরঞ্জন বড়জেনা
ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ପଥ ଉତ୍ସବଟି ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବେ 18 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ଉତ୍ସବ ଅଛି। ସେହି ପଥ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପଥ ଉତ୍ସବଟି କରାଯାଉଛି ଆମର ଯେଉଁ କଳା ସବୁ ଲିଭି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ତା ପ୍ରତି ଲୁଲୁ ଭାଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସୁଦର୍ଶନ ସୁନ୍ଦରାୟ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ 2 ଜଣ ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକି ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ଯେଉଁ 18 ତାରିଖର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଠି ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ମିଳିମିଶି ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଜଟଣୀର 1 ନମ୍ବର କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। कैलाश चंद्र महापात्र कार्यकारी सभापति विकास परिषद जटणी जटणी विकास परिषद आनुकूल्य ये जो पथोत्सव होमर जी प्रिय नेता लुलु बरजाना जे कि बीजेपी जिला सभापति सी जो ये गोटे नुआ चिंताधारा जो जटणी देले से प्रथम मो हृदय एवं जटणीवासी तरफ मुझे कृतज्ञता जनाऊँगी कहीं आम बहुत जटणी बहुत लोक चलीगले किंतु जटणी जो ऐतिह्य संस्कृति परंपरा विलुप्त हो कला संस्कृति आमर ये देखूँ मेलन बाछारा मेलन कुदियारी मेलन हरिराजपुर मेलन तेणु ये जो संस्कृतिर जो अच्छी तेणु ये पथोत्सव गोटे नुआ संस्कृति नुआ उन्मादना आनीदेला ये जो संस्कृति प्रेमी मान मध्य तेणु ये पथोत्सव आहरी उन्नत धर हम एवं जटणी सारा निर्वाचन मंडली प्रति गाँ गाँव भी हाँपाई आमर रही परवर्ती कल्पना।